Ya Rabbi bil Mustafa balil maqam sidana waghfir lana ma madaya wasi'al karamin. Ya Rabbi bil Mustafa balil maqam sidana waghfir lana ma madaya wasi'al karamin. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Masyaallah muslimin jamaah majlis malam Jumat zikir dan yang musyawarah yang dirahmati Allah, khusus Ustaz Syamsul Hadi Ahmad selaku guru kita malam ini. Selain nanti baca kitab, kita baca Ratul Hamdan ya, kita seling supaya kita lancar membaca Ratul Hamdannya ini. Alhamdulillah, mudah-mudahan aja kalau sering-sering baca Ratul Hamdan bisa ketularan umroh paling jalan ya. Amin. Mari kita membacakan Al-Quran Surat Al-Fatihah untuk acara kita ini. Al-Fatihah ala hadiniya wa ala binatin salihah wa ala binatin nabi al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Astaghfirullahaladzim. والمؤمنين والمؤمنات أستغفر الله العظيم ولهم والمؤمنين والمسلمات أستغفر الله العظيم ولهم والمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات يا منكم والأموات. Al-Fatihah ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi summa ila arwahi walidina wa walidikum wa qurbatina wa qurbatikum wa amwatina wa amwatikum wa amwatil muslimina ka'afu amma ya Allah ya tawashshahu birrahmah ويسرهم الجنة وإلى أروح سيدنا حبيب عبد الله بن علم الحداد صاحب الراتب وأصولهم وفروعهم بأن الله يتغشهم بالرحمة والمغفرة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ثم إلى أرواح والدينا ووالديكم وقربتنا وقربتكم وأمواتنا وأمواتكم وأموات المسلمين فاعف عما لأنه تغشى بالرحمة والمغفرة واجرهم الجنة. ثم إلى الروح khususan almarhum. Mari sebutkan keluarga kita masing-masing. المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات إلى محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Kita mulai dengan membaca Yasin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya
إلى المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون لقد الله على آثارهم وهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى قلوبهم وجعلنا بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم وهم لا يبصرون وسواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من الرحمن الرحيم فبشروا بمغفرة وأجر كريم إنا نؤمن الموتى ولكم وكلهم وأجرهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين واتقهم مثل أصحاب المريم رجال المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فأخذنا بسببهم قالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين قالوا إنا لغينا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم قالوا طائركم معكم إن ذكرتم بل أنتم قوم مسلمون وجاء إلى يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا ما يسركم أجرا وهم مهتدون وما لي أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أتخذ من دونه آلهة ليضلوا الرحمن بدون أن شفاعتهم شيئا ولا ينكرون إني لفي ضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون ادخلوا الجنة قال الذين قومي يعلمون بما غفر ربي وجعلني من المكرمين وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين إنا أجلنا سيئة واحدة فإذا هم معرضون لا أسرع على عباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون ألم يروا كما أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جميع لدينا محضرون وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وعنب وفجرنا فيها من عيون ليأكلوا من ثمره وما من غيرهم أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون وآيات لهم الليل نسلك من النهار وإذا هم مجرمون والشمس تجري مسخرة لها آيات العزيز الحكيم والقمر الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر وكل في فلك يسبحون وآيات لهم أنا حملنا ذريتهم بالفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله آية ولئن نشأ منهم فلا شريك لهم ولا هم ينصرون إلا رحمة منا ومتاعا للآخرين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها
مؤمنين وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا الذين آمنوا أنفقوا ما يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا سيئة واحدة تأخذهم وهم يكسبون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ في الصور فإذا هم إلى ربهم ينزلون قالوا يا ويلنا من بأسنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن هذا إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إنا أصحاب الجنة اليوم في سرور فاكهون هم وأنفسهم في ظلال أرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم وامتازوا اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم إلى كثيرا فلن تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لمسنا على أعينهم فاستبصروا فأنى يبصرون ولو نشاء لمسنا على أعينهم فاستطاعوا اليوم ولا يرجعون ومن نؤمره يزيد بالعفو ولا يكبرون وما عملناه سوى وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين أولم يروا أنا خلقناهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وجعلناها لهم ومنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم جند محضرون ولا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين ولو أننا نصر ما شاء الله قال فيحيي الله ويحيي الذي أنشأ وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم الشجرة والنار فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون سبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض
من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده وهو العلي العظيم لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم بالله ويغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا اللهم انصرنا على القوم الكافرين لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك على كل شيء قدير لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك على كل شيء قدير لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك والحمد يميت على كل شيء قدير سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم ربنا اغفر لنا وتب علينا انك انت التواب الرحيم ربنا اغفر لنا وتب علينا انك انت التواب الرحيم ربنا اغفر لنا وتب علينا انك انت التواب الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم أعوذ بكلمات الله التامة من شر ما خلق أعوذ بكلمات الله التامة من شر ما خلق أعوذ بكلمات الله التامة من شر ما خلق بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم رضينا بالله والإسلام دينا ومحمد النبي ورسوله رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا ومحمد النبي ورسوله رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا ومحمد النبي ورسوله بسم الله والحمد لله والخير والشكر بمسيئة الله بسم الله والحمد لله والخير والشكر بمسيئة الله بسم الله والحمد لله والخير والشكر بمسيئة الله آمين آمنا باليوم الآخر طبنا إلى الله إيمانا وظاهرا آمنا بالله واليوم الآخر طبنا إلى الله إيمانا وظاهرا يا ربنا واعف عنا ومن الذي كان منا يا ربنا واعف عنا ومن الذي كان منا يا ربنا واعف عنا ومن الذي كان منا يا ذا الجلال والإكرام على دين الإسلام يا ذا الجلال والإكرام على دين الإسلام
يا ذا الجلال والإكرام منا على دين الإسلام يا ذا الجلال والإكرام منا على دين الإسلام يا ذا الجلال والإكرام منا على دين الإسلام يا ذا الجلال والإكرام منا على دين الإسلام يا ذا الجلال والإكرام منا على دين الإسلام يا قوي يا متين اكفي شر الظالمين يا قوي يا متين اكفي شر الظالمين يا قوي يا متين اكفي شر الظالمين أصلح الله أمر المسلمين شرف الله شر المسلمين أصلح الله أمر المسلمين شرف الله شر المسلمين أصلح الله أمر المسلمين شرف الله شر المسلمين يا علي يا كبير يا عليم يا قدير يا سميع يا بصير يا لطيف يا خبير يا عليم يا كبير يا عليم يا قدير يا سميع يا بصير يا لطيف يا خبير يا عليم يا كبير يا عليم يا قدير يا سميع يا بصير يا لطيف يا خبير يا فارج الهم يا كاشف الغم يا بلغ يا غفر ويرحم يا فارج الهم يا كاشف الغم يا بلغ يا غفر ويرحم يا فارج الهم يا كاشف الغم يا بلغ يا غفر ويرحم أستغفر الله رب البرايا أستغفر الله من الخطايا 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 لا إله إلا الله 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 محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وشرف ورقم وكرم ومجده وعظام كلمة الحق لا نحيا وعليها نموت وعليها نعم termasuk insyaallah ta'ala minal aminin amin 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 bismillahirrahmanirrahim qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad bismillahirrahmanirrahim qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad bismillahirrahmanirrahim qul huwallahu ahad
لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس مالك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. الفاتحة لسيدنا الفقير المقدم محمد بن علي وعلوي وأصلي وأبني وجميع سادتنا لبعلوي بأن الله يعطي درجاتهم في الجنة ويرفعنا ببركاتهم وصالحهم وأنوارهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الفاتحة لجميع ساداتنا الصوفية أينما كانوا بمشرق المغرب أن الله يعطي درجات في الجنة ويرفعنا بمغفرتهم وصالحهم وأنوارهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. الفاتحة لسيدنا الحبيب عبد الله بن العون الحجاج صاحب الراتب وأصول وفريق بأن الله يعطي درجات في الجنة ويرفعنا بفضلاتهم وأسرهم وأنوارهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الفاتحة لأن الله يغيث المسلمين ويرحم المسلمين وإلى روح أئمة المجتهدين والعلماء العاملين ومشايخنا في الدين وإلى روح والدنا والدين الخاصة وأموات المسلمين عامة بأن الله يتغزل بالرحمة ويسكنهم الجنة وأن الله يهدينا وإياكم شر الظالمين وشر المؤذين وشر الحاسدين وأن الله يهدي كل سائر منا ومنكم يسوله على ما يرد الله ورسوله والحجاج والمسافرين والغزاة والمجاهدين بأن الله يبلغهم مقاصدهم ويردهم إلى أوطانهم سالم غانم في خير وعافية وأن الله يتوب علينا ويختم عنا ولكم بالحسنى في لطف وخير وعافية وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. يا عالم سر منا لا تهلك شرعنا وعافنا واعف عنا كلنا حيث كنا. يا عالم سر منا لا تهلك شرعنا وعافنا واعف عنا كلنا حيث كنا. يا عالم الشر منا لا تهلك شرعنا وعافنا واعف عنا
كلنا حيث كنا يا الله يا الله يا الله بحسن الخاتمة يا الله يا الله يا الله بحسن الخاتمة يا الله يا الله يا الله بحسن الخاتمة يا لطيف لا يزال بنا فيمن نزل إنك لطيف لم يزل بنا والمسلمين يا لطيف لم يزل بنا فيمن نزل إنك لطيف لم يزل بنا والمسلمين يا لطيف لم يزل بنا فيمن نزل إنك لطيف لم يزل بنا والمسلمين يا أحمد الخائبين مهدنا مما نخاف يا أحمد الخائبين سلمنا مما نخاف يا أحمد الخائبين آمنا مما نخاف يا ربي بالمصطفى الذي قاصدنا وبلنا ومعنا يا واسع الكرم بالمصطفى واليقظنا وبلنا ومعنا يا واسع الكرم يا ربي بالمصطفى الذي قاصدنا وبلنا صلى الله ربنا على نور المبين أحمد المصطفى سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين صلى الله ربنا على نور المبين أحمد المصطفى سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين صلى الله ربنا على النور المبين أحمد المصطفى سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين يا سبحانك اللهم وتعالى يا سلام وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillah, alhamdulillah, Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa ba'du. Bapak hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada malam hari ini yaitu sudah sepekan kita masuk bulan Rajab. Artinya sebentar lagi kita akan masuk bulan Ramadan. Mungkin kita tidak buka kitab atau mau buka kitab terserah. Kalau enggak kita mau bahas tentang Rajabiah. Rajabiah. Nanti kalau mau nanya nggak apa-apa, silakan nanya yang terkait dengan kitab boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketika sudah masuk bulan Rajab, sebenarnya biasanya kita share-share tentang hikmah Rajab. Di antaranya adalah pernah hikmah yang dikutip oleh Al-Imam Asy-Syafi'i di dalam kitab Al-Qum. Beliau mengatakan wa qala Asy-Syafi'i rahmatullah alaihi wa balaghna annahu kana yuqalu inna du'a yustajabu fi khamsi layal. Imam Syafi'i rahmatullah alaih mengatakan sampai kepada kami bahwa sesungguhnya doa itu diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala di 5 malam. Lantas beliau sebutkan yang pertama Lailatul Jumu'ah, malam Jumu'ah yang adanya setiap pekan sekali. Wa Lailatul Adha, malam Idul Adha nanti.
walailatul fitri, malam Idul Fitri Nabi, wa awwal lailatin min Rajab, ini kemarin malam awal bulan Rajab, yaitu malam Sabtu kemarin, Jumat malam Sabtu, berturut-turut malam Jumatnya mustajab, malam Sabtunya mustajab. Dan yang kelima adalah sebentar lagi, wa lailatan nisfi min Sya'ban, malam nisfu Sya'ban, sebentar lagi. Nah, terkait dengan Rajab, jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, apa nanti kita urut-urutkan sampai Ramadan. Semoga sampai, kalau nggak sampai ya kapan-kapan nanti kalau ketemu. Rajab, di bulan Rajab ada momen-momen istimewa. Di antaranya adalah momen Nabi Isra Mi'raj Sallallahu Alaihi Wasallam yang oleh para ulama dianggap sebagai mukjizat. Kenapa kok mukjizat? Karena enggak sampai atau di luar nalar. Jumhur ulama mengatakan yang Isra Mi'raj itu fisik dan ruhnya, jasad dan ruhnya. Disinilah maka dianggap mukjizat. Kenapa? Karena jasad manusia bisa melesat secepat itu, bahkan mungkin lebih cepat daripada kecepatan cahaya, yang mana benda sekeras apapun akan meleleh kalau melesat secepat itu. Tapi baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan kecepatan seperti itu masih utuh, maka disebut mukjizat. Ada memang yang mengatakan bahwa Isra Mi'raj itu hanya ruhnya Nabi saja. Kalau hanya rohnya Nabi saja, maka tidak bisa disebut mukjizat. Kenapa? Sama kayak orang mimpi. Orang mimpi mah apa aja juga bisa, maka nggak mukjizat. Yang pertama. Yang kedua, ini dipatahkan oleh pendapat yang awal. Kalau seandainya hanya ruhnya Nabi saja yang Isra Mi'raj, maka nggak mungkin orang-orang kafir nggak percaya. Kalau cuma ruh aja bisa-bisa aja. Nggak cuma Mekah Palestina, Mekah sini juga bisa. Kan? Maka tetap pendapat yang kuat adalah fisik dan ruh. Ini untuk mematahkan tadi argumentasi. Selanjutnya, jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini saya mau meluruskan. Nabi ketika Isra dikawal oleh malaikat Jibril dan malaikat Israfil, Mikael di Jibril, ya Pak? Mikael, Israfil, malaikat Mikael yang kedua ya, Mikael. Bukan. Ya. Dikawal oleh dua malaikat ini, naik apa? Buraq. Saya tanya, buraq itu kayak apa? Udah terbang. Pernah nggak terbang di gambar-gambar yang gambar-gambar itu udah terbang. Burung kepala manusia. Israeliat itu. Nah itu makanya saya bilang mau saya luruskan. Burung. Itu adalah cerita Israeliat yang memang sengaja dibuat untuk menjatuhkan martabat Nabi. Seakan-akan senangnya naik yang seperti itu. Enggak. Burung itu normal, sama kayak hampir. Kalau dibilang memper-mempernya ya kayak sikil kuda, itulah kira-kira lah. Cuma karena dia ini kendaraan surga, pasti sangat indah. Pasti udah gitu aja. Ya, kecepatannya sekali langkah sejauh mata memandang. Kalau orang kuno ngomongnya begitu, kalau zaman sekarang mah udah secepat cahaya aja, udah kecepatan cahaya. Nah itu cerita saya luruskan. Sampai Palestina, Nabi disambut oleh para nabi-nabi terdahulu.
dan dipersilakan untuk sholat di Masjidil Aqsa, dan mereka semuanya menjadi makmum. Inilah makanya Nabi kita disebut Imamul Anbiya wal Mursalin. Memang benar-benar pernah imamin Nabi dan para Rasul ketika beliau Isra Mi'raj. Berhenti di Palestina. Ini saya sebut aja. Lantas beliau naik ke atas, namanya Mi'raj. Kalau Isra itu perjalanan horizontal, kalau Mi'raj itu perjalanan vertikal. Nah, ketika Mi'raj inilah Nabi sampai melewati 7 langit. Langit pertama Nabi ketemu dengan Nabi Adam. Di langit kedua ketemu dengan Nabi Yahya dan Nabi Isa. Nabi Isa-nya memang benar-benar masih hidup, Nabi Yahya rohnya. Di langit ketiga Nabi ketemu dengan Nabi Yusuf. Langit keempat Nabi Idris, langit kelima Nabi Harun, langit keenam Nabi Musa, dan langit ketujuh Nabi Ibrahim. Para ulama berbeda pendapat kenapa kok ketemu dengan nabi-nabi ini. Ada mengatakan ya udah ketemu aja biasa. Ada yang mengatakan oh enggak, ada hikmahnya apa? Memang nabi-nabi tersebutlah yang mirip dengan Nabi Muhammad. Yang pertama Nabi Adam. Nabi Adam itu pernah diusir dari satu tempat ke tempat yang lain, yang nantinya balik lagi ke situ, yaitu surga. Nabi Muhammad pun demikian, pernah terusir dari Mekah, nantinya balik lagi ke Mekah. Yang kedua Nabi Yahya. Nabi Isa dan Nabi Yahya ini sama-sama punya pengalaman pahit dengan orang-orang Yahudi. Dan kita tahu Nabi kita pun sama, sering dikerjain orang Yahudi. Termasuk masalah Isra Mi'raj ini. Sebelum Nabi Isra Mi'raj, Nabi itu selalu diledekin oleh orang-orang Yahudi. Muhammad, kamu kok berani-beraninya ngaku Nabi? Emang kamu gak baca sejarah? Yang namanya Nabi itu semuanya itu pernah di Palestina. Lah kamu ke sono aja gak pernah, apalagi tinggal di sana. Masjidil Aqsa aja kamu kan gak pernah lihat kan Masjidil Aqsa. Pintunya ada berapa, jendelanya ada berapa, kamu gak tahu kan? Diledekin orang-orang Yahudi terus itu. Akhirnya apa? Diisrakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sampai Nabi hafal seperti apa Masjidil Aqsa, bagaimana kondisinya dan yang lain sebagainya. Nah, Nabi Isa dan Nabi Yahya pun sama punya pengalaman pahit dengan Yahudi. Apalagi Nabi Isa. Ini yang kadang kita hirang, teman-teman semuanya. Ingat enggak sejarahnya Nabi Isa itu yang ngejar-ngejar beliau untuk mau disalib, mau menyalib beliau, itu siapa? Yahudi. Satu. Yang kedua, Yahudi itu tidak mengakui Nabi Isa sebagai nabi, apalagi anak Tuhan, tapi mengatakan bahwa Isa itu anak hasil zina. Itu Yahudi. Cuma yang lucunya sekarang itu ternyata banyak orang yang mengaku pemuja Nabi Isa tapi manis dengan Yahudi. Itu yang kita nggak masuk akal. Padahal kalau mau sama-sama baik, harusnya baiknya orang Islam. Kenapa? Walaupun orang Islam tidak mengakui Nabi Isa anak Tuhan, tapi kita mengakui Nabi Isa itu utusan Tuhan, tetap memuliakan beliau. Berbeda dengan Yahudi, sangat-sangat menjatuhkan beliau, bahkan mau membunuh beliau, Nabi Isa. Tapi ternyata sekarang mereka pada mesra-mesraan lah dalam hubungan mesra. Allah. Nabi Yusuf, kenapa Nabi Muhammad ketemu Nabi Yusuf? Sama nasibnya, sama-sama dimusuhin oleh keluarga sendiri. Nabi Yusuf dibuang ke sumur. Siapa yang buang? Saudara-saudaranya. Nabi Musa pun sama, Nabi Muhammad juga sama, ditentang oleh pamannya sendiri, Abu Lahab. Nanti Nabi Muhammad SAW di langit keempat ketemu Nabi Idris.
Ada persamaan Pak Ustadz, ada. Yaitu sama-sama pernah naik ke langit. Kita ingat bahwa dulu Nabi Idris pernah naik ke langit keempat. Ketika dibawa oleh Malakus Syamsi, malaikat penjaga matahari. Ceritanya udah pernah sampai aja. Apa masih ya? Ya. Suatu ketika Nabi Idris keluar rumah merasakan terik matahari itu panas minta ampun. Begitu beliau merasakan kepanasan, anehnya itu beliau kok ingat malaikatnya. Ya Allah, matahari panasnya kayak begini ini di bumi. Terus malaikat yang jagain kayak apa tuh rasanya? Nah, kau pikir begitu ya, nggak tahu kenapa mungkinnya begitu. Akhirnya apa, Nabi Idris doa kepada Allah, ya Allah, boyo diademin dikit lah, jangan sepanas ini, kasihan malaikat. Benar, dijabah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Akhirnya matahari akan beredupkan. Malah malaikat penjaga matahari kaget, ya Allah, kenapa matahari kok tiba-tiba redup? Gak kayak biasanya sepanas biasanya. Allah menjawab, ada hamba di bumi namanya Idris. Dia mikirin kamu, katanya kasihan kamu panasnya kayak gitu, maka dia doa minta dikurangin panasnya. Udah tak ijabah. Terus malaikat matahari minta, ya Allah boleh enggak saya ketemu Idris untuk berterima kasih? Boleh, silahkan. Lantas malaikat penjaga matahari menemui Nabi Idris. Ketemu Nabi Idris, cerita, aku ini malaikat jaga matahari, terima kasih ya udah doain ini. Oh iya nggak apa-apa. Ya udah, sebagai imbalan terima kasih, kamu minta apa? Kata malaikat penjaga matahari. Oh, aku kepengen ketemu Israel. Kata Nabi Idris, kepengen ketemu Israel. Nah, kenapa? Pengen tahu aku meninggalnya kapan. Benar. Oh iya, tadi aku kayaknya ketemu Israel di langit keempat ya. Dia model-model di sono. Udah, ayo ikut saya. Benar. Dibawalah Nabi Idris ke langit keempat. Di situ akhirnya ketemu Israel, malaikat Israel, dipertemukan. Israel, ini ada temanku Idris, pengen ketemu kamu. Kenapa? Ngomong sendiri. Benar. Nabi Idris ngomong, aku Idris dari bumi. Aku kepengen nanya apa? Ajalmu kapan? Malaikat matahari jawab, alhamdulillah. Kata malaikat matahari, emang kenapa? Saya tuh diperintah oleh Allah nyabut nyawa manusia yang bernama Idris di langit keempat. Setahu pun namanya Idris itu di bumi. Gimana caranya nyabutnya di langit keempat? Malah kamu datang ke sini, ya udah sekarang berarti kamu meninggalnya. Udah langsung. Ini yang namanya memang kita nggak bisa. Kelas Nabi aja nggak bisa tuh. Jaga-jaga meninggalnya kapan, biar buat jaga-jaga nggak bisa. Meninggalan kok pas meninggalnya ya itu udah. Nah, Nabi Muhammad ketemu Nabi Idris di langit keempat. Langit kelima, Nabi ketemu Nabi Harun. Sama nasibnya. Nabi Harun dulu pernah dibenci oleh kaumnya. Ketika Nabi Musa ngambil kitab, Nabi Harun ditinggal untuk menjagain kaumnya. Ternyata kaumnya malah ikut Musa sendiri yang nyembah sapi emas itu. Nabi Harun tetap kekeh dakwain kaumnya, malah kaumnya pada marah. Tapi begitu nanti Nabi Musa balik, kaumnya baik lagi Nabi Harun. Pun demikian dengan Nabi Muhammad, pernah dibenci kaumnya yaitu orang-orang Mekah, nanti akan dicintai kembali. Kena Nabi Musa, banyaklah persamaan Nabi dengan Nabi Musa. Ribetnya dengan kaumnya, ribetnya dengan Bani Israel, dan yang paling banyak disebutkan nama Nabi di Al-Quran ya Nabi Musa. Dan yang terakhir Nabi Ibrahim, bapaknya para nabi. Dan Nabi sendiri pun mengikuti milah Ibrahim, ikut milahnya Nabi Ibrahim alaihissalam, meneruskan ajarannya Nabi Ibrahim alaihissalam. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, setelah ketemu dengan nabi-nabi ini,
Nabi kita masih melanjutkan perjalanan lagi untuk nanti akhirnya, ini saya harus pelan-pelan biar nggak salah paham. Akhirnya nanti langsung ketemu dengan Allah. Ingat, nah ini saya harus ingat bahwa Allah itu tidak bertempat. Jangan salah paham. Yang bertempat Nabi Muhammad. Makhluk. Allahnya tidak bertempat. Terus bagaimana Pak Ustaz? Ya nggak bagaimana. Kalau bagaimana nanti ada persamaannya, dan Allah nggak ada yang nyamain. La syarikalah. Nggak ada satupun yang sama dengan Allah dalam hal apapun. Kok nggak bertempat sih Pak Ustaz? Nggak di atas? Enggak. Kenapa? Sebelum ada atas, Allah sudah ada. Di ruang hampa, sebelum ada ruang hampa, Allah sudah ada. Karena semua yang menciptakan Allah. Udah gitu aja selesai. Makanya kalau ditanya Allah di mana, Allah tidak di mana-mana, tapi Allah menguasai mana-mana. Ya, jangan salah paham. Allah tidak bertempat. Nah, sampailah Nabi Muhammad menerima perintah dari Allah Subhanahu wa taala, sholat yang pertama berapa kali? 50. Turun ketemu Nabi Ibrahim aman. Lalu ke-7 turun lagi ketemu Nabi Musa diinterogasi. Nggak kuat, udah minta diskon. Balik lagi ke atas. Turun lagi, balik lagi, dikurangin 5, 50, 45, 40 sampai akhirnya 5. Pertanyaan saya, berarti berapa kali Nabi ketemu? 10. Udah pintar 10. Udah pintar 10. Lulusan luar negeri. 10 kali. Kan 50 pertamanya 50, 45, 40, 35, 30, 25, 20, 15, 10, 5. 10 kali. Karena 50-nya dihitung. 10 kali. Ini menunjukkan derajatnya Nabi Muhammad SAW. Sebegitu tingginya beliau derajat. Sampai kalau Nabi Musa saja cuma kalimullah, manusia yang pernah diomongi oleh Allah langsung. Tapi Nabi Muhammad nggak cuma diomongi, langsung ketemu. Bagaimana bentuknya Pak Ustaz? Nggak ada apa-apa. Terus bagaimana menggambarkannya? Ya nggak ada digambar. Jangankan Allah, Nabi Muhammad itu jangan digambar. Ya itu aja sudah selesai. Baca dipikir. Kalau kita pikir pasti salah. Begitu aja selesai. Ya, kalau kita bayangkan pasti salah. Kenapa? Karena otak kita sudah di luar kemampuan untuk visualisasikan Allah Subhanahu wa taala. Dan nggak bakal ketemu, selesai. Lanjut, tak jauh-jauh. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, setelah Rajab, Isra Mi'raj itu tahu tanggal berapa sih? Ayo saya lupa. 27 Rajab. Kapan pasnya itu? Tanggal 10. So, 7 Februari kalau tak salah. 7 apa 6 ya? Antara itulah. Pokoknya sebelum pemilu itu libur berturut-turut itu. Iya, Kamis libur Isra Mi'raj, Jumat libur Imlek, Sabtu Ahad libur biasa, Senin Selasa masuk, Rabu 14 Februari masuk lulusan itu. Apa? Pokoknya begitu lah. Itu rawan pada liburan itu, nggak tahu ntar pada nyoblos apa enggak itu. Nah, ya di nyoblos dulu lah, nanti liburan lagi nggak apa-apa. Lanjut. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sampailah kita masuk ke Sya'ban, bulan Sya'ban. Di Sya'ban ada peristiwa lagi namanya Nisfu Sya'ban. Nisfu Sya'ban. Di sini agak saya lewatin dulu lah, nanti kapan-kapan semoga ketemu. Saya malah lebih tertarik ke masalah puasa. Kenapa? Karena saya mau mengingatkan teman-teman semuanya yang di sini maupun yang istrinya di luar, yang belum bayar utang puasa, tolong segera bayar utang puasa. Kenapa Pak Ustaz? Karena ada efek sampingnya. Orang yang menunda-nunda hutang puasa
sampai ketemu puasa lagi, nanti dia selain harus tetap bayar puasanya, kena yang namanya denda fidyah. 1 liter beras per hari dia hutang puasa. Oke, saya praktekin aja lah. Saya langsung loncat ke sini karena ini yang lebih urgent. Nanti masalahnya itu sabar, semoga aja ketemu lagi. Begini, dalam hal bayar puasa atau orang yang kemarin utang puasa itu nanti dikelompokkan jadi 4 kelompok. Yang pertama adalah orang yang nggak wajib bayar puasa dan nggak wajib fidyah, walaupun dia kemarin Ramadan nggak puasa atau batal. Yang kelompok kedua, orang yang hanya wajib qadha saja, berarti bayar puasa saja. Kelompok ketiga, orang yang hanya wajib fidyah saja, nggak wajib bayar puasa. Dan kelompok yang keempat, orang yang wajib dua-duanya. Yang pertama dulu kita bahas, siapa orang yang nggak wajib bayar puasa atau nggak wajib qadha dan nggak wajib fidyah? Siapa? Orang gila. Oke, orang gila nggak wajib qadha, nggak wajib fidyah, walaupun kemarin dia nggak sholat, nggak puasa. Kenapa? Karena memang dia nggak wajib. Puasanya itu nggak wajib. Maka begitu selesai Ramadan, kok dia sembuh, nggak usah bayar lagi. Yang nomor 2 ada lagi siapa? Yang nggak wajib qadha, nggak wajib fidyah. Ada lagi selain orang gila, bocah, anak kecil. Anak kecil ketika Ramadan dia nggak puasa atau batal puasanya, udah nggak usah disuruh qadha lah, kasihan. Kemarin sudah belajar kan setengah hari. Setengah hari itu puasa nggak sih? Enggak. Hari itu puasa ya? Enggak. Orang. Enggak ada. Yang udah tanya, yang namanya puasa itu kayak apa yang tanya? Ayo. Puasa itu, yang namanya puasa itu menahan segala sesuatu yang membatalkannya dari subuh sampai maghrib. Dari subuh sampai maghrib. Artinya kalau belum maghrib belum boleh makan. Kalau sudah subuh juga sama, nggak boleh makan, nggak boleh minum. Pure di sini semua sama. Prakteknya yang beda. Prakteknya banyak anak atau orang-orang sekarang yang sudah subuh masih minum, masih makan. Rokok lagi. Enggak. Ada yang orang yang rajin-rajin begitu nggak mau merokok mereka. Tapi makan minum masih mau. Tapi sudah subuh. Mana buktinya Pak Ustaz? Saya tanya. Saya ulangi lagi. Yang namanya puasa itu menahan segala sesuatu yang membatalkan puasa dari subuh sampai maghrib. Sepakat nggak ini dulu? Sepakat nggak? Startnya subuh, finishnya maghrib. Sepakat nggak? Deal ya? Deal. Saya tanya. Azan subuh itu sudah lewat subuh atau baru masuk subuh? Azan. Ketika orang azan itu kira-kira sudah lewat setengah menit yang lalu atau dia Allahu Akbar itu mulai subuh? Sudah subuh. Sedikit kan? Berani dia, belum titit langsung aja berani dia. Saya yakin gak berani. Mending lewat setengah menit gak apa-apa daripada belum masuk sama sekali dia azan. Bagi yang azan loh ya. Bagi yang azan saya yakin mending lewat setengah menit daripada kurang setengah menit. Bagi yang azan. Enggak. Contoh gini, titit gitu kan. Dia masih wudhu. Selesai wudhu datang ke masuk masjid, nyalain speaker macam-macam, baru Allahu Akbar itu paling nggak setengah menitan itu, ya kan? Oke, setengah menit setelah masuk waktu. Itu pun kalau jam azan tadi tepat. Iya, kalau jamnya agak molor, udah pasti molor lagi. Nah, ternyata
banyak orang sekarang yang kalau belum azan belum selesai makan masih minum. Katanya kan belum azan masih minum dulu. Ada azan saja masih menyelesaikan makan minum. Ada kan? Ada. Katanya tidak azan selesaiin makannya minumnya selesai tuntasin aja. Pertanyaan saya, berarti tuntasin aja itu kira-kira itulah sampai azan ya Rasulullah kira-kira itu seperti itu kira-kira. Itu berarti udah subuh kok belum sih? Kenapa masih makan? Dikondol. Jangan. Bukan kesiangan. Disinilah maka ulama kita membuat ijtihad atau kehati-hatian atau ikhtiar kehati-hatian namanya imsak. Itu semua orang kita bilang hati-hati, kita nggak bilang semua sebodoh-bodohnya ustadz tetap dia tahu kalau namanya puasa itu startnya subuh, tahu dia. Cuman dia nggak berani ngepasin itu. Kenapa? Gambling. Kalau maksain potensi bablas lewat, walaupun cuma setengah menit. Makanya dibuatlah imsak 5 menit sebelum adzan subuh atau sebelum masuk waktu subuh. Kita tuntaskan makan kita tuntaskan minum kita, selesai. Kira-kira masih ada waktu 4 menit lagi, kita udah nggak makan nggak minum, pasti aman. Pasti aman. Cuman terkadang yang kita sendiri, oke, Pak Ustadz, imsak kita udah nggak makan nggak minum, tapi nyalain rokok. Kalau belum ada belum dibuat rokoknya. Entah dulu, jangan nunjuk dulu. Belum tentu salah, kita cek dulu. Iya, kita cek dulu. Saya tanya, Mas, iyalah yang paling gampang. Emang iya. Rokok itu kenyang nggak? Menyangin nggak? Enggak. Ya tapi nikmat bosan kenyang. Kenyang. Secara kenyang. Habis makan tuh rokok ya kenyang. Enggak, rokoknya aja lah kita fair rokoknya aja. Karena tadi kita ngomonginnya kan udah imsak, udah selesai makan, selesai minum, tapi kita cari rokok masih. Rokok itu kenyang apa enggak? Enggak. Ya. Sekarang saya tanya lagi, pernah nggak kita dengar ada ulama beneran ya, jangan yang abal-abal, yang berani fatwa orang puasa boleh merokok nggak batal? Pernah nggak kita dengar begitu? Ada. Kalau ada kasih tahu saya, karena saya cari-cari di masih ini. Yang ulama beneran loh ya, rokok. Kalau ada, kemarin di tempat saya ada juga tuh bapak-bapak tuh. Beliau tuh kalau merokok sehari itu bisa 10 lebih. Bungkus 10 lebih. Kalau kan jadi. Iya. Setahu saya beliau beli begitu karena rokok nggak beli. Ya, jadi beliau itu kayak apa? Ya paranormal lah gitu-gitulah. Jadi tamu tuh kalau tetap bawanya rokok semua. Setiap tidurnya tuh kalau bersyukur dia. Ya terus malam ya udah ngobrol sama tamunya, rokok terus gitu. Bisa makan saya bilang 10 menit lebih. Ngomong sendiri beliau. Kadang sampai 12, kadang 13 gitu. Tidurnya tuh habis subuh sampai zuhur. Itu melek sampai subuh lagi karena tamunya. Nah, ya sama protes ya. Mbak kenyang ini nggak batal kali kan gitu dia udah gitu. Ya udah Pak Haji, kalau Pak Haji bilang rokok nggak batal, saya tungguin besok Ramadan habis Jumatan di masjid ini rokok, kita saksiin banyak orang. Nggak berani. Nah, kenapa nggak berani? Nggak berani. Nah, itu batal. Ya udah kan berarti batal kan. Iya sih. Ya udah kalau batal udah jangan maksain habis apa namanya imsak, jangan rokok lagi udah selesai. Orang dari subuh sampai maghrib aja kuat, masa imsak sampai subuh nggak kuat? Cuma 5 menit doang. Udah jangan lagi. Iya saya tanyain gitu. Kalau bilang rokok nggak apa-apa, oke, saya hormati, saya bilang gitu kan. Buktikan gitu. Habis Jumatan rokok. Kan biasanya habis Jumatan pada ngerokok dan merokok itu biasa. Di daerah masjid sih nggak terlalu berani, nggak ada di sini. Makanya
teras masjid itu masuk masjid enggak? Saya tanya pengurus masjid saya, enggak, katanya. Udah kalau enggak mah oke. Kalau masuk masjid jangan buat rokok dan gitu. Nah, lanjut. Yang nomor 2, orang yang hanya wajib qadha saja. Siapa itu? Yaitu orang yang batal puasa normal lah, mungkin karena nggak kuat atau mungkin karena memang bandel. Ini kita nggak ngomong dosa ya, ngomong batal puasa karena memang anggaplah ini yang baik lah, karena dia nggak kuat maka dia batalin puasanya. Wah, mati ini kalau nggak mati loh, nggak bisa gitu kan. Kan ada tuh orang tuh udah tahu tanggal 27 Ramadan, biasanya mak biasanya tanggal 27 Ramadan malah ke Tanah Abang. Ada juga sih bapak-bapak sampai jam 10 pagi muter aja sampai setengah 2 baru pulang. Di sana mah nggak terasa, begitu sampai rumah, pulang kita, udah kotor semuanya, akhirnya batal. Ya nanti habis Lebaran hanya wajib qadha saja. Yang nomor 2, siapa yang hanya wajib qadha saja? Orang yang sakit yang ada kemungkinan sembuh. Tunggu sampai sehat, qadha saja. Yang nomor 3, musafir. Musafir itu boleh tidak puasa. Musafir ya. Kalau masih di rumah namanya bukan musafir. Ya. 80 kilometer loh. Mau kemana Mas Bian? Mau ke Bandung Pak Ustadz. Kapan? Pas jam 10 pagi. Jam 7 udah makan kalinya. Pas puasa Ramadan. 120 menit. Iya. Kasih tahu kan ini. Lah dulu. Nakal ini ya. Mas Bian, kok makan segini udah? Tuh Kan mau pasir. ke Bandung Pak Ustadz. Kan musafir katanya boleh nggak puasa. Ya. Masih di rumah namanya bukan musafir. Musafir itu kalau sudah keluar daerah jalan, walaupun belum sampai tujuan, namanya belum musafir. Tapi kalau masih di rumah, Masih banyak. terus gimana Pak Ustadz? Tetap puasa dulu lah. Kenapa kok begitu? Ya kalau jadi jam 10 jalan, kalau nggak jadi ada job seandainya 10 juta mau nggak sekarang kerjain. Ya deh, nggak usah Bandung. Nah kan begitu. Kalau terlalu di rumah kan gimana? Lanjut, musafir. Tapi ingat teman-teman, dalam hal puasa, walaupun boleh nggak puasa, bagusnya tetap puasa. Kalau bagusnya ya tetap puasa. Beda dengan jamak kosor. Kalau jamak kosor, bagusnya ambil jamak kosor. Kenapa Pak Ustadz? Begini logikanya yang paling gampang. Bukan. Kita kan ketika musafir ada kemurahan nih. Kemurahan pertama dalam hal sholat boleh jamak kosor. Kemurahan kedua dalam hal puasa boleh batal. Pertanyaannya, ketika kita sholat jamak kosor sampai rumah lagi nantinya wajib qadha apa enggak? Enggak. Kita udah lakukan jamak kosor sholat di perjalanan. Begitu sampai rumah wajib qadha lagi apa enggak usah? Enggak usah. Usah. Beda dengan puasa. Kalau kita ambil kemurahannya boleh nggak puasa, tetap nanti habis Lebaran wajib qadha. Sama-sama puasa, ngapain banyak nunggu ntar? Ya udah sekarang aja kalau tua. Pas perjalanan tadi, kalau bagusnya tetap puasa. Tapi kalau nggak kuat ya udah bukan boleh. Karena lu udah ngaji dulu harus puasa. Iya dong, lu jangan jadi gua puasa, nek ngaji ya. Dan yang keempat, yang wajib pokok saja adalah haid nifas wajar lah. Selanjutnya siapa yang wajib fidyah saja? Yang ketiga, kelompok yang wajib fidyah saja. Yang pertama adalah orang yang pikun. Ya, kita punya orang tua pikun seandainya, nggak usah diajak puasa lah, capek. Oh ikut sahur, jam 7 udah makan lagi. Kita bilang, Mbah, puasa kok makan? Siapa makan? Karena masih mikirin itu, nggak ada. Dan namanya juga pikun, udah biarin aja lah. Bayar pakai fidyah, nggak usah suruh puasa. Cuman teman-teman semuanya jangan salah ya. Fidyah itu syaratnya satu mud atau sekitar 1 literan. Nomor 2, dikasihnya hanya fakir miskin au it'am masakin. Enggak seperti zakat.
Kalau zakat kan 8 kelompok. Kalau fidyah lebih spesifik lagi, hanya fakir miskin. Ya itu. Maka jangan dikasih ke yang lain. Nomor 3, fidyah tidak boleh diberikan sebelum jatuh tempo. Contoh, malam ini malam tarawih pertama. Terus tadi sore kita bawa beras 30 liter kasih ke fakir miskin. Ini fidyahnya mbah ya buat sebulan ke depan, nggak bisa. Harus sudah jatuh tempo. Sekarang ya seliter. Atau sekalian nanti setelah Ramadan sekalian 30 liter. Setelah boleh, pas boleh, tapi sebelumnya nggak boleh. Pas takbiran dulu. Bukan, pas. Contoh sekarang kan Pak Terawih nih. Berarti kan udah puasa pertama. Kasih seliter aja. Besok seliter lagi. Atau sekalian, tapi nanti sekalian. Kalau udah kelewat. Ya, ingat ya, jangan salah sasaran. Tadi ini nggak mau puasa, karena dia ngaji jadi puasa. Kalau nggak mau puasa, mau fidyah aja, pikun. Ya, lanjut. Siapa lagi yang hanya wajib fidyah saja? Yang orang kedua adalah orang yang sakit nggak ada kemungkinan sembuh. Contoh punya mah akut, kata dokter, Pak, mulai sekarang Bapak setiap 3 jam harus minum obat, plus makan 3 sendokan lah kira-kira, maksimal 5 sendok, jangan kebanyakan, kurang juga jangan, bahaya. Nah, orang itu nggak bisa puasa, maka dia nanti setelah Ramadan atau puasa berikutnya dia bayar fidyah. 2 orang saja, pikun dan sakit yang nggak ada kemungkinan sembuh. Selanjutnya adalah yang keempat, orang yang double, wajib qadha plus wajib fidyah. Siapa itu? Orang yang nggak puasa gara-gara bukan karena dirinya nggak kuat, tapi karena orang lain yang nggak kuat. Orang lain ini bisa anak, bisa orang lain beneran. Contoh yang anak, Mbak, kenapa nggak puasa? Ini anak saya masih ASI Pak Ustaz. Kenapa Mbak nggak kuat? Saya sih kuat kalau puasa, cuma kalau puasa ASInya nggak keluar. Anaknya nggak mau makan yang lain, nangis terus. Anaknya nggak kuat. Maka nanti setelah bisa bayar, wajib qadha plus fidyah. Hamil pun demikian. Kenapa Mbak nggak puasa Mbak? Kata dokter janinnya lemah Pak Ustaz, nggak boleh puasa dulu. Saya sih kuat, janinnya nggak kuat. Udah nanti berarti puasa plus qadha. Kalau dua-duanya yang nggak kuat, malah qadha saja. Kenapa? Nggak usah dihitung janin atau bayinya. Yang dihitung kita nggak kuat, udah gitu aja. Lambaikan, nyusui nggak? Makanya kalau sudah bisa, namanya udzur itu. Kalau sudah bisa bayar puasa, nggak apa-apa. Kalau memang duluan 3 tahun, dia nggak kena yang tadi, yang sampai puasa berikutnya tadi, karena ada udzur. Nah, yang kedua yang tadi ini, yaitu orang yang menunda-nunda bayar puasa tanpa udzur. Kita kemarin seandainya sampean pulang kampung, nggak puasa, batal sehari kan, sampai sekarang belum bayar, sampai Ramadan besok masih belum bayar lagi puasanya. Maka setelah Ramadan besok, 1 tetap dibayar sehari puasa plus 1 liter beras. Fidyah itu tetap 1 liter beras. 1 hari 1 liter. Ada perhitungan lainnya? Contoh. Ya ini kan contohnya tadi. Yang ngasih 30 liter sehari gitu. Boleh. Bukan kan ada yang ngomong ngasih fakir miskin atau kita makan full ya berapa, ada itu bahasa begitu. Oh, itu kan apa namanya dikonversi kalau konversinya ya. Itu kalau itu sudah nanti jadi perdebatan ulama, karena kan kembali lagi tadi di ayatnya au it'amu masakin, ngasih makan orang-orang miskin. Nah itu ya para ulama mendefinisikan ya udah sama kayak zakat, barangnya makanan pokok. Nah, begitu nanti dikonversi, pasti ada perbedaan pendapat. Ada yang boleh dan tidak boleh. Terserah. Mau ikut yang boleh, yang lebih mudah. Kalau beras liter, lebih irit lagi ya? Lebih irit sebenarnya. Kalau irit, 50.000 saat ini mana? Nah, nggak puasa dong. jadi ada 2 orang tadi yang wajib qadha plus fidyah. Ya. Jadi ada 4 orang, tolong jangan diingat-ingat ini nanti buat istri kita yang di rumah. 1 orang yang wajib qadha saja, 2 orang yang wajib fidyah saja, 3 orang yang wajib dua-duanya, dan yang keempat yang nggak wajib dua-duanya.
Terima kasih. Saya sini ada pertanyaan. Kalau nggak ada, kita tutup. Ngaji dulu. Ya kan, takutnya gue ini pura-pura gila kan. Pura-pura pikun ya. Iya kalau batik ya termasuk rokoknya juga. Jadi 5. Ayo. Nah, kalau nggak ada, kita tutup. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Mohon Fatihah sekali lagi untuk almarhum tuan rumah, yaitu Haja Amin binti Hasan Muhi, Kamil bin Fulan, Haja Suhana binti Sukarma, Jubaidi bin Juwada, Sukiman bin Wangsa Sarjan, Mbah Noong binti Fulan, Arif Budiman bin Haji Toha, Nana Har Dianti binti Jar Komedi, Haji Muhasan bin Abdillah, Kati bin Abdillah, Wangsa Sarjan bin Abdillah, Akmal Sarif bin Abdillah, Kati bin Abdillah, Mumun bin Zubaidi, Babu Misti bin Abdillah, dan semua almarhum kita semuanya yang tidak bisa kita sebutkan satu, dan almarhum tuan rumah semuanya yang belum disebutkan. Ghafarallahu lahu wa nawwara baraikahu wa ja'ala jannatan maqamuhu lahu al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbana la tad'alna majlisina hadha dhanban illa ghafartahu wa la 'aiban illa satartahu wa la maridan illa shafitahu wa la 'asiran illa yassartahu wa la karban illa nafastahu wa la daynan illa qadaytahu wa la hajatan min hawaijid dunya wal akhirati illa qadaytahu wa yassartahu. Allahumma ij'al hanatin 'ala wa la tadarrabna min ba'di ma tadarrabna ma'fuma. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Allahumma bihaqqi al-Fatihah wa bi sirri al-Fatihah wa bi karamati al-Fatihah istajib du'an ya karim, istajib du'an ya rahim, istajib du'an ya mujib as-sailin. Ya Allahum fiha subhanakallah wa tahiyyatuhum fiha salam wa akhiru da'wahum alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.